Gipasinunggan ng mga pulis o mga sundalo kinsa malampusong nanalipod sa Mati City Police Station gikan sa pagpangatake sa mga rebeldeng New People's Army ni adtong Pebrero 15. Pabilin sab nga hugot ang seguridad sa syudad tungod sa kabalaka nga luwason sa mga rebelde ang nasipok ni ining kauban. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Medyo. 39 ka mga pulis ug 18 ka mga sundalo ang nakasundungan sa gahapon tungod sa pagpanalipod sa Mati Police Station gikan sa mga rebeldeng New People's Army. Gipangunuhan sa liderato sa Police Regional Office 11 ug sa Eastern Mindanao Command ang awarding ceremony. Dadawat sa 23 ka mga pulis sa Mati ang medalya ng kadakilaan, samtang laing 16 ka pulis ang gitawuran sa medalya ng kagalingan. Gihatagan sa ang 18 ka mga sundalo sa 71st Brigade sa Philippine Army o Military Merit Medal. Heightened alert gihapon ang Mati tungod sa kabalaka nga luwason sa LTA ang itagong karon na suspetsadong rebelde. Usa si Prince Wendell Holofernes sa 80 ka rebelde nga misulong sa Mati Police Station ni atong Pebrero 15. Si Holofernes kinsa estudyante sa University of Mindanao nadakpan sa miaging semana. Ipahugtan na sa mga seguridad tungod sa padayong dula sa Davao Regional Athletic Association. Isugdan ang mga dula kagahapon ug matapos karong Biyernes. Medyo Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.